जय जगन्नाथ ओडिशावासी आज जानुआरी 30 तारिख गुरुवार 10टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपर नजर पकाइबा। आपणको भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव करेंगे। चलतु आज सकाळ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, नव दास कहते मो जिला खणी मु छाड़बीनी से हटाई दिगला। पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री नव दास हत्या मामला थमिबार ना नेउना, तथापि राजनैतिक बयानबाजी तीव्र होबार लगी। बीजेपी नेता यह पछरे बड़ षड्यंत्र थिबा बारंबार कहूथिबा बेले कांग्रेसर पूर्वतन विधायक तथा वरिष्ठ नेता संतोष सिंह सालुजा भी दुई थर बड़ बयान देलेनी। एबे पुणी षड्यंत्र कथा उठाई सालुजा। पूर्वतन विधायक संतोष सिंह सालुजा नव दास हत्याकांड को नहीं पुणी देइछन्ति विस्फोरक बयान। हत्याकांड पछरे विराट षड्यंत्र थिबा एवं खणी पई एभली कांड घटिता संदेह करिसन्ति सालुजा। से कहिसन्ति झारसुगुड़ा को एक आधुनिक सहर में परिणत करने शपथ नहीं स्वर्गत नव दास। षड्यंत्र जरिया हत्या होइछि नव दासंकर आश्चर्यर कथा। से समय विधानसभा मान्यवर गृहमंत्री निजर उत्तर रखिछन्ति। नवंकर हत्या एक षड्यंत्र, मात्र से सरकार पछघुंचा दे सीबीआई तदंत बदल में क्राइमब्रांच तदंत पर निर्देश देइथिले। परवर्ती खबर, दला चकटा को नहीं एपरी कहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। असंभाल भिड़ हेतु मंगलवार राति महाकुंभरे होइतिबा दला चकटारे एबे सुधा 10 जनक मृत्यु होइतिबा बेले 7 जन आहत होई चिकित्साधीन अवस्था अछंती। आहत मानकु कुंभक्षेत्र सेक्टर 2 रे भर्ती करा जाइछि। तेबे एही दला चकटा पर जनसाधारण को परामर्श देइछन्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उल्लेखयोग्य शाही स्नान बेले दला चकटारे 50 रु अधिक लोक आहत होइछन्ति। त्रिवेणी संगमरे होइतिबा दला चकटारे आहतंकु चिकित्सा मेडिकल रे भर्ती करा जाउछि। भिड़ कमिबा परे पुणी थरे शाही स्नान आरंभ होइछि। वर्तमान सुधा 3 कोटी रु अधिक श्रद्धालु बुड़ पकाई सारिलेनि। आज मौनी अमावास्या पई प्रयागराज रे 10 कोटी रु अधिक श्रद्धालुंक समागम हेबो बोली आशा करा जाइथिला। परवर्ती खबर, फेब्रुआरी 14 रे विधानसभा घेरिब मिलित प्राथमिक शिक्षक महासंघ। विभिन्न दाबी नहीं आसंता फेब्रुआरी 14 तारिख में मिलित प्राथमिक शिक्षक महासंघ पक्षर विधानसभा सम्मुख में विक्षोभ प्रदर्शन करा। सोमवार गोदावरीश भवन में अनुष्ठित बैठक में महासंघ पक्षर यह निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। महासंघ पक्षर कहुଯାଇଛି जे विगत दिन में सरकार प्राथमिक शिक्षक मानक विभिन्न प्रतिश्रुति दे बारंबार प्रतारणा करी चलीଛନ୍ତି। पूर्व आंदोलन मानकरे वर्तमानर मुख्यमंत्री जाई शिक्षक मानक दाबी पूरण पर प्रतिश्रुति देते, किंतु वर्तमान नूतन सरकार आसीबार 7 मास बीती जाइतिले मध्य प्राथमिक शिक्षक मानक दाबी न शुणिबा दुर्भाग्यजनक। परवर्ती खबर, देवगढ़ पौराध्यक्ष शांति मंजरी दे बहिष्कृत। देवगढ़ पौराध्यक्ष को बड़ झटका। पौराध्यक्ष विरोध में अनियमितता अभियोग पर पदरु बहिष्कृत कले सरकार। गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग पक्षर देवगढ़ पौराध्यक्षा शांति मंजरी देईଙ୍କ विरुद्ध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। पौराध्यक्ष विरुद्ध में अनियमितता अभियोग पर जिलापाल तदंत करथिले। जिलापाल तदंत रिपोर्टर आधार में गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग पक्षर देवगढ़ पौराध्यक्षा शांति मंजरी देईଙ୍କ विरुद्ध कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। अभियोग आधार में राज्य सरकार गत नवेम्बर 11 तारिख में तांको विरुद्ध में कहीं कार्यानुष्ठान ग्रहण करा नजिब से नहीं नोटिस जारी करथिले। सेहीपरि पौर परिषद अध्यक्षा जानिशुनी नीति नियम और आईन उल्लंघन करने गाइडलाइन को अमान्य करिथिबा राज्य सरकार जिलापाल तदंत रिपोर्ट अनुभव करथिले। फल तांको विरुद्ध में एभली कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने सह तांको अपसारण करा जायछि बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, भारत को विपुल परिमाणर अस्त्रशस्त्र बिक्री करने को चाप पकाउछन्ति ट्रम्प। अमेरिकार नूतन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चाहूँगी जे भारत सर्वाधिक संख्यक अमेरिकीय अस्त्रशस्त्र किणु। अमेरिकार अस्त्रशस्त्र किणवाई डोनाल्ड ट्रम्प भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपर चाप पकाई कहुछि। वैदेशिक गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार सोमवार अमेरिका राष्ट्रपति भारत सहित यार वाणिज्यिक संपर्क को संतुलित करने को कहिसेंति। परवर्ती खबर, परलोकरे वरिष्ठ गीतिकार और निर्देशक वृंदावन जेना। वरिष्ठ गीतिकार और निर्देशक वृंदावन जेना आउ नाहांती। 87 वर्ष बयस परलोक होइतिबा परिवार पक्षर सूचना दिया जायछि। स्नायुजनित समस्या पई किछि मास हेबो एससीबी मेडिकल आईसीयू रे चिकित्साधीन थिले। चिकित्साधीन अवस्था रे ही शेष निश्वास त्याग करिसंती। वृंदावन जेना केतेक सिनेमा रे गीत रचना करिथिले। सेथि मध्यरु एमिति राति से अभुला स्मृति, आत्मीय सज्जन बंधु केही नुहे, पीरती तोर दुरु जुहार आदि गीत श्रोता को आज भी रोमांचित करे। यह छड़ा से ओडिया छवि बाट अबाट और शास्त्रीर मध्य निर्देशना देते। से उभय छविर संलाप भी रचना करते। वृंदावन जेना अनेक प्रामाणिक चित्र भी रचना करिसंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା 2 ମୃତ 2 ଗୁରୁତର। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ବିଜୟା ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ମୃତ 2 ଗୁରୁତର। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ୍ବାଭନା ରାସ୍ତାରୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭଟଲି ବିଜୟା ଛକରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି ସହ ପିଟି ହୋଇଥିଲେ। ତାହାପରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଘରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭଟଲି ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରଖଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଜଣେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଓ 2ଟି ରାଇଫଲ ଉଦ୍ଧାର। ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ସିଂଭୂମରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଓ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 2ଟି ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ରାଇଫଲ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଝାରଖଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଲିଠୁ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଗାୟବ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା। ସପ୍ତାହେ ଯାଏ ଗରମର ଅନୁଭୂତି ସହ ଖରାରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଟାଣ ଖରା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସବୁଠି ବଢ଼ିବ ପାରଦ, ଆଉ ସବୁଠି ଗରମର ହେବ ଅନୁଭୂତି। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ଯାଏ ଦିନ ଓ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଆଗାମୀ 5ରୁ 7 ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଶେଷ ଖବର ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମଞ୍ଚରେ ଏହାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ନାରା ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା। ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହାକୁ ନେଇ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ମୋହନ ସରକାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସହ 1-to-1 ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।